Bonjour, aujourd'hui on va voir la suite du cours les lentilles minces. Ici on va s'intéresser aux images formées par une lentille convergente. On a déjà vu la lentille divergente et convergente. Ici on va s'intéresser aux lentilles convergentes et comment on va former une image à partir de cette lentille. Donc voilà, en commençant par grand 1, image d'un objet donné par une lentille convergente. Les rayons particuliers. Cette partie, c'est très important. Vous devez bien suivre avec moi. Donc, cette activité expérimentale, normalement, en classe, on fait l'expérience. Donc, voilà, on a l'axe principal. On a une lentille convergente, comme vous voyez, on l'appelle L1, L lentille 1, O le centre optique. Donc on va dessiner trois lentilles convergentes. Commençons tout d'abord par la première lentille. Toujours n'oublions pas le point de foyer F et le point de foyer image F'. Donc F1 c'est le point de foyer objet. F1', c'est le point de foyer image. Donc toujours, on dessine l'axe d'optique principal, on dessine la lentille convergente, puis le centre O optique, le centre optique, et le point F et le point F', le foyer objet et le foyer image. Comme vous voyez, le premier schéma, on a un rayon qui va passer par le centre optique O. Il passe par quoi? Par le centre optique O. Donc, le rayon qui va passer par le centre optique O. Donc, le premier schéma, il a un résumé. On va dire que, comme conclusion, tout rayon lumineux incident passant par son centre optique O émerge de la lentille sans déviation. يعني أن كل شعاع ضوئي passant par son centre optique O يمر من المركز البصري للعدسة convergente للعدسة المجمعة émerge de la lentille يعني كيدوز من la lentille sans déviation يعني بدون انحراف ما كينحرفش كيكمل الطريق ديالو كيكون جاي داك لو غايون لومينو وكيكمل الطريق ديالو نيشان ما كينحرفش لا لهاد الجهه ولا الجهه الاخرى دائما كيبقى في نفس الاتجاه وفي نفس المنحى. نمشيو دابا لا دوزيام schéma, le deuxième schéma. Donc, il y a un rayon lumineux, mais il ne va pas passer par le centre optique O, mais il va passer par F1. Il va passer par le point foyer objet. Le rayon lumineux, il va passer sans déviation, non. Il va passer par la lentille convergente, mais cette fois-ci, il va être en parallèle avec l'axe optique principal. كيجي وكيدوز من لا لونتي وكيولي اون باراليل مع لاكس اوبتيك برينسيبال. هنا عاوتاني سي فوالا لا ميم شوز غنديروا واحد لو غايون لومينو كي فا باسي بار لو بوين F1 foyer objet وتا هو غادي يمشي دون فاسون باراليل. دونك بي كون كونكلوزيون tout rayon lumineux incident sur la lentille passant par le foyer objet F كيمر من نقطة F émerge de la lentille parallèle à l'axe optique. émerge de la lentille كيمر من ديك la lentille كيخترق العدسة ولكن d'une façon parallèle avec l'axe optique. نمشيو دابا le troisième schéma. Cette fois-ci, il va pas passer par le centre optique O et en même temps il va pas passer par le point F foyer objet, mais il va passer par le point F', يعني le point foyer image. C'est le contraire de le deuxième cas. كيكون عندنا un rayon lumineux qui est parallèle par l'axe optique ولكن ملي كيمر من العدسة il va se dévier en passant par le point F1'.
prime. هادو هما les trois cas اللي غادي نلقاو à chaque fois qu'on va former une image d'un objet donné. D'accord? Donc c'est tout rayon lumineux incident sur la lentille et parallèle à son axe optique immerge de la lentille en passant par le foyer principal image F'. كل شعاع ضوئي يمر من العدسة وهو في نفس الوقت موازي لاكس اوبتيك يعني المركز المحور البصري الرئيسي غادي يخترق العدسة ولكن en passant par quoi par le foyer principal image F'. هاد la première partie راه هي تقريبا لو كور. on doit s'intéresser à ces trois exemples. نبقاو دائما عاقلين بان فاش كيكون عندنا واحد الشعاع ضوئي اللي كيمر من المركز البصري يعني او كيكمل الطريق ديالو عادي ما كتوقعش ليه ديفياسيون. باغ كونطخ الا داز من اف لو بوين اوبجي فويي اش كيوقع ليه كيولي اون باراليل. وفي لو تروازيام exemple c'est le contraire كيكون parallèle ومن بعد كيمر من البوين اف بريم. construction géométrique de l'image d'un objet. دابا هنا un exemple عندنا مثلا un objet quel que soit هاد l'objet بغينا نصاوبوا ليه l'image ديالو. on va voir des cas يعني حالات مختلفة. le premier cas هو أن تكون OA plus grand que 2F يعني أن لو بوين من نقطة O حتى لوبجي حيت لو بوين A تما فين غيكون لوبجي هذيك المسافة ما بين المركز البصري وما بين لوبجي تكون كبر جوج المرات من OF أولا من OF بريم. داكوغ دونك هنا عندنا لا لونتي كونفيرجونت رسمناها. غنرسمو لاكس برينسيبال. دائما هادو هما اول حوايج كنبدا بهم. كنرسم لاكس برينسيبال وكنرسم لا لونتي كندير لو سونتر اوبتيك او كنصاوب لو بوين اف و اف بريم ضروري. مثلا الا كان عندك ان اكزرسيس راه كيكونوا غالبا عاطينا لا ديستانس او اف بريم شحال 2 سنتيمتر 1 سنتيمتر 3 سنتيمتر كنمشي بلي سنتيمتر باش كلشي يكون هو هذاك. ابري 2F حيت حنا باغيين نحققوا الشرط ان ما بين او و ا تكون كبر من 2F يعني فاش نجي نبغي ندير لوبجي ديالي او باردون اولا ابي اللي سمينا ابي اش غندير انا غادي نفوت ديك المسافه 2F غنمشي غادي نفوتها. داكوغ يعني غنديرها هنا باش نفوتها غنديرها هنايا على اليسار ديالي. داكوغ دونك لوبجي نسميوه ابي ان اوبجي كيلكو سوا المهم سميناه ابي. غنجي دابا انا احترمت الشروط اللي طلبوا مني غادي غنرسم باش نتبع داكشي اللي شفتو في لا بروميير بارتي. اول حاجه غادي ندير غنرسم ان غايون اللي غادي يجي باراليل افيك لاكس برينسيبال. وحنا شنو عرفنا بان الا كان عندنا ان غايون لومينو كي باراليل ا لاكس برينسيبال مني كدوز من لا لونتي سيميرج اشنو كيوقع لي مني كدوز من ديك لا لونتي كيدوز من لو بوين اف بريم. دونك فوالا هادشي هو اللي تعلمنا حنا في لا بروميير بارتي. نمشي لو دوزيام غايون. هاد المره لو غايون va passer par quoi il va passer par le centre optique O. واخا ها هو غادي يدوز من لو سونتر اوبتيك او واش غتوقع لي ديفياسيون نو غادي يكمل الطريق ديالو. الا كتلاحظوا لو غايون الاولاني اللي بلو روج لو غايون بلو تلقى في واحد لو بوين هذاك لو بوين راه هو ليماج ديال لو بوين بي غنسميوه بي بريم. بغينا نزيدو ناكدو يمكن لينا نرسمو لو غايون الثالث ما بغيناش بلاش. لو غايون الثالث هو اشنو هو لو غايون اللي كيجي ماشي باراليل مع لاكس ما كيدوش من لو سونتر نو كيجي نورمالمون من لو بوين اف وكيكمل الطريق ديالو من بعد عاد كيولي باراليل. داكوغ هنا دو غايون راه كافيين بوغ فير لو شيما. فوالا باش نرسم لو بوين ا بريم كندير الاسقاط ديالي وكنرسم داك السهم فوالا وغنصوب لو بوين ا بريم. دونك هذا هو الرسم في حاله كانت او ا plus grand que 2F يعني حالة كانت المسافة ما بين O و A كبيرة بزاف par rapport à 2F. est-ce que c'est clair؟ donc voilà هنايا كيف ما كتلاحظوا واش ليماج بحال لوبجي نو
l'image ماشي بحال l'objet. Premièrement, l'image هنايا il est inversé يعني مقلوبة ماشي بحال l'objet مقلوبة بحال الشكل اللي عقلتو فاش كنا درنا لا بواط نوار كتعطينا توجور اون ايماج انفيرسي. حاجة أخرى هنا كتشوفوا مزيان بأن الصورة باردون لوبجي ا بي كبير بارابور ا ليماج صغيرة بارابور ا لوبجي. دونك لي كاركتيرستيك دو ليماج حيت غالبا في لي زيكزارسيس اولا في لو كونترول كتعطيك لا بروميير كيسيون هي انك ديسيني دونك لا كونستركسيون جيومتريك كترسم ابري كيطلبوا منك لي كاركتيرستيك دو ليماج واش ليماج الي كومون image réelle ou la renversée est plus petite que l'objet. l'image réelle يعني هي انها صورة حقيقية هذه فعلا صورة حقيقية. غتعرفوا امتى ما كتكونش عندنا اون ايماج ريال كنقولوا عندنا اون ايماج نون ريال في حالة اخرى. هنايا renversée يعني مقلوبة et plus petite que l'objet وصغيرة بزاف بارابور ا l'objet. دونك هذا هو السؤال الثاني اللي ممكن كيتعطى هو quelles sont les caractéristiques de l'image. كتقول لنا بان l'image il est réel il est renversé يعني الصورة حقيقية ومقلوبة et plus petite que l'objet. دابا هذا هو لو بروميير كا وغندوزو لو دوزيام كا. وهاد لي كا اللي غنشوفو راه ما غتشوفوش ما اكثر منهم هادو هما اللي غادي تكونوا عندكم سواء في دي زيكزارسيس ou bien dans un contrôle. Passons maintenant à la deuxième cas. Le deuxième cas, si OF est égal à 2F. Le premier cas, شفنا OA تكون كبر من 2F. Ici, non. Ils sont égaux. Donc, premièrement, كنرسم la lentille. Parfois, حتى la lentille كتعطيونا شحال فيها من سنتيمتر. كنرسم l'axe principal. كنرسم le centre O ديال l'optique. Après كندير le point F' يعني le foyer objet le foyer image. كندير l'objet A B. ومن بعد كنبدا نرسم لي غايون ديالي بحال كي شفنا في لا première partie. Donc premièrement toujours en commençant par le rayon lumineux incident parallèle avec l'axe principal optique. من بعد هذا اللي كيكون دائما parallèle منين كيدوز من le point F' foyer image. Voilà. كنحتاجو un autre rayon pour voir l'intersection entre les deux حيت النقطة اللي كيتلاقاو فيها بجوج هي شنو هي النقطة ديال لو بوين بي بريم يعني ديال الصورة. d'accord. donc commençons par le rayon lumineux qui va passer par le centre. غيكمل الطريق ديالو نيشان حيت ما كتوقعش ليه لا ديفياسيون ما كينحارفش. هذاك لو بوين اللي تلاقاو فيه لي غايون بجوج هو لو بوين بي بريم. ومن بعد كندير الاسقاط العمودي على لاكس برينسيبال باش نلقى لو بوين ا بريم. وها انا لقيت ليماج ديالي ا بريم بي بريم. توجور فاش كنسالي لو ديسان ديالي كنعطي لي كاركتيرستيك ديال ليماج. هاد ليماج هادي الي ريال توجور الي ريال. علاش ريال حيت لقيناها في ليكرون لقيناها ابري لا لونتي. كون ما لقيناش ابري لا لونتي ما نقولوش ريال. الي رونفيرسي مقلوبه. ولا طاي je crois que vous voyez bien qu'elles sont égaux. Qu'elles sont pas égaux. D'accord. Les caractéristiques de l'image, image réelle, صورة حقيقية, renversée, صورة مقلوبة, et même grandeur que l'objet. يعني ils sont égaux. A, B, هي après B prime. Je crois que c'est clair. عندهم le même grandeur, يعني عندهم نفس القياس. D'accord. نمشيو دابا le troisième cas. Le troisième cas هاد المرة F و 2F compris entre OA. يعني OA ما غاديش تكون كبر من 2F وما غاديش تكون صغر من F. غتكون ما بيناتهم بجوج. غنرسمو دائما لا لونتي ديالنا. غنرسمو لاكس برينسيبال اوبتيك. هادشي مني خاصكم تكونوا كتخدموا لو كور vous devez dessiner. خاصكم ترسموا باش تعقلوا. Le centre optique O. Le point F prime. وكنجي كندير لو بوين 2F وكنجي كندير OA ما بيناتهم بجوج ما بين 2F وما بين F. داكوغ. هي في نفس الوقت كبر من OF وفي نفس الوقت صغر من 2F. كنجي كندير لو بروميير غايون لومينو ديالي كي باراليل à l'axe principal. toujours il va passer par le point F prime. ومن بعد كندير لو غايون كي va passer par le centre optique O.
وغيتلاقاو بجوجهم في واحد لو بوين. هذاك لو بوين كنسميه بي بريم. كندير الاسقاط العمودي على لاكس برينسيبال وكنلقى دائما ا بريم. هنا راه سي تري كلير كو vous voyez bien que A prime B prime très grand devant AB، يعني ليماج كبيرة بزاف قدام الصورة حقيقية اللي ريال renversée مقلوبة. Donc les caractéristiques de l'image sont une image réelle, renversée et plus grande que l'objet. Le quatrième cas هو OA égale à F. نرسمو لا لونتي هنا متساويين، يعني المسافة ما بين المركز البصري O وما بين لوبجي A كتساوي النقطة ما بين O وما بين F. كندير لاكس برينسيبال، كندير لو O لو بوين O ديال لو سونتر اوبتيك، كندير نقطة F بريم نقطة F، كنرسم لوبجي A B وكنبدا كندير لو غايون ليمينو ديالي كيجي باراليل افيك l'axe principal. Il va se dévier en passant par le point F'. كندير تاني le rayon lumineux qui va passer par le centre optique، يعني الشعاع الضوئي المار من المركز البصري O دائما كيكمل الطريق. On va voir que les deux rayons sont parallèles، ما عمرهم ما غادي يتلاقاو، غيبقاو غاديين jusqu'à l'infini، ما عمرنا غنلقاو اون بوين اللي كتجمعهم. دونك سي با بوسيبل دافوار لو بوين بي بريم. داكوغ. اش كنديرو في هاد الحاله؟ كنديرو الامتداد ديال هادوك لي غايون في لوتر كوتي حتى هما كنلقاوهم في لانفيني. دونك دون سو كا اون بو با فوار اون ايماج. اش كنقولو؟ ليماج سو فورم ا لانفيني، الصوره يمكن لها التحقق ولكن ا لانفيني اما حنا ميمكنش نلقاوها. دابا هذا هو الحاله ديال ملي كتكون او ا كتساوي اف. ندوزو دابا لو كا نيميرو 5. Si OA est plus petit que F، نرسم la lentille ديالي à chaque fois l'axe principal, le point ديال le centre O optique, le point F, le point F'، وندير l'objet A B، le rayon lumineux كيجي parallèle كيدوز دائما من F'. سي دابا كان يمكن صافي بديتو كتحفظوهم. لو غايون اللي كيجي من لو سونتر اوبتيك عاوتاني نفس المشكل، ما غاديش يتلاقاو ولكن غنمشيو نوليو نديرو تاني الامتداد ديالهم في الجهه الاخرى. فوالا هنا غنلقاو واحد لو بوين جديده اللي هي بوين بي بريم، الصوره ديال بي، وكندير دائما الاسقاط العمودي وكنلقى لو بوين ا بريم. هاد المره ما لقيناش ليماج رونفيرسي، لقينا اون ايماج ماشي رونفيرسي، اون ايماج فيرتويال ou droite ou plus grande que l'objet. image virtuelle اشنا هي image virtuelle؟ image virtuelle يعني هي صورة غير حقيقية، حيت ما لقيناهاش في ليكرون، ما لقيناهاش من وراء لا لونتي، لقيناها قبل من لا لونتي. دونك هذه صورة غير حقيقية. droite et plus grande que l'objet. هاد ليكزامبل هذا راه هو ليكزامبل ديال لا لوب. باغ اكزومبل لا لوب الا خديتو اللوب ياك نورمالمون نتا بغيتو تقراو شي كتبه واللي هي صغيره، هذيك لا لوب ملي كتحطوها على ديك الكتبه كتبان لكم كتبه كانها كبيره. واش هذيك ليماج الي ريال؟ واش هي صوره حقيقيه؟ لا، هي صوره غير حقيقيه، هي صوره وهميه، فقط وهميه كيتهيئ لك انها كبيره وهي راه ما كبيراش. دونك هذيك صوره كتسمى اولا ايماج فيرتويال وهميه. الي دغوات ما كنشوفوهاش مقلوبه، كيف ما كتشوف الكلمه هي صغيره كتشوفها هي كبيره، ما كتقراهاش بالمقلوب. داكوغ. ومن بعد كتجي كتقول بان لا كارactéristique دو سيت ايماج انها ايماج فيرتويال droite et plus grande que l'objet. droite حيت ماشي renversée، droite ou plus grande que l'objet. دونك conclusion هنايا واحد لا conclusion بصفه عامه. سي لوبجي بلاسي افون لو فويي برينسيبال، يعني في الحاله اللي غتكون فيها او ا بلو غران كو اف on obtient une image réelle renversée. يعني في اي حاله كانت عندك او اكبر من اف دائما غادي تلقى ايماج ريال و renversée، يعني صوره حقيقيه ومقلوبه. il est plus petite que l'objet، اولا ممكن يكون عندها ميم غروندور اولا لو بلو غروند ولا تكون بلو غروند كو لوبجي. ثلاث الحالات، اما كتكون صغيره مقارنه مع لوبجي، اما كتكون كبيره مقارنه مع لوبجي، ولا كتكون قدها قد لوبجي. هادو هما لي 3 كا اللي شفنا الاولين.
d'accord. ou là ممكن c'est l'objet placé au foyer principal يعني كانوا متساويين في هذه الحاله on va voir une image à l'infini ما عمرنا نحصلوا على صوره. في حالة لو كان l'objet placé entre le foyer principal objet f et la lentille OA plus petit que f on obtient une image فيرتويال. في هذه الحاله كنحصلوا على صوره وهميه ماشي حقيقيه وكتكون droite ما كتكونش رونفيرسي و توجور كتكون بلو غروند كو لوبجي ما عمرنا نلقاوها بلو بيتيت كو لوبجي. دونك هذه كونكلوزيون ديال هذوك لي كا اللي شفنا داكوغ. غادي خصكم هذوك لي كا ترسموهم في بابي مليمتر وترسموهم زعما بيان بريسي باش تحترموا هاد لي كونديسيون اللي عندكم او اكبر من اف ولا صغر منها ولا ايغال اف داكوغ. وهنايا واحد ليكزارسيس بور سونطريني ان بتي بو. داكوغ نخلي هاد ليكزارسيس حتى ندير الكوريجي ديالو افيك لو ديرني اكزارسيس اللي كنت عطيتكم ديال لي لونتي كونفيرجونت حتى هو باقي ما درناش لا كوريكسيون ديالو. دونك bon courage, j'aimerais bien que vous avez bien compris le cours et je suis là pour poser pour avoir ou bien pour en attendant vos questions, d'accord.